Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I'm fine, thank you. So I'm fine, thank you. All right. All right. Sudah berapa orang yang hadir? Okay, let's start our meeting today. But before we start, let's pray based on your belief together. The pray begin. Okay, how are you, everyone? Mr. Reza, Abdullah Huzaifi, Miss Nurul Fauzia. How are you all? Are you feel good? I'm great. Oh, that's great. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Could you all please turn on your video? Could you please all of you turn on your video? Nah, ganteng, kelihatan gantengnya kan? Masya Allah. Mr. Reza, please. Samsul Kurniawan, Mr. Atta, Abdullah Huzaifi, Mbak Nurul Fauzia, and others. Sorry, I'm still on the shelter. Samsul Kurniawan. It's okay. Welcome, Mr. Fajar. How are you? Your haircut is new. All right. Oke, bagaimana kemarin tugasnya? What about your assignment last meeting? Did you find any difficulties in writing an essay? Ya, itu kita seperti harus baca materinya lagi, Pak, dan menyimpulkan persubabnya agar gitu. bisa membuat menulis soal experience-nya. Kalau Mr. Soleh bagaimana, Mr. Soleh? Ya, saya kemarin sudah buat, Pak. Tapi tadi ketinggalan, Pak. Baru bahasa Indonesia aja sih. Belum di Inggrisin, Pak. Soalnya ada masih prodi apa ya kemarin belum ngumpulin tugasnya. SI, Pak. Iya, aku tanyain satu-satu, tapi mereka belum ada yang bikin. Cuman ada satu orang. Jadi kan aku nunggu yang lain juga belum pada ngasih. Nggak apa-apa kalau mau ngasih hari ini juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke, baik, Pak. Saya tunggu terus tuh mana nih. Soalnya sudah saya baca semua soalnya. Tinggal dari SI ini belum saya baca. I haven't read from SI because they haven't collected yet. Oke, jadi kemarin itu saya sudah baca tugas esainya itu satu-satu ya. Ternyata masih ada teman-teman yang masih sama tulisannya. Teman-teman masih ada yang sama, nggak tahu jokinya ya siapa ya. Sama persis kayak gitu. Padahal kan everybody has different understanding. Ya kan? Dan dalam menulis pun akan berbeda pula. Kayak gitu. Dalam menulis pun akan berbeda pula. Jadi jangan sampai kita nulis sama dengan orang lain kayak gitu ya. Jangan sampai. Dan itu writing an essay itu, nulis essay itu akan menjadi tindak lanjut nanti untuk menulis tugas akhir kayak gitu, kayak jurnal ilmiah kayak gitu. Itu basicnya. That's the basic in writing journal. Karena di essay itu ada ada strukturnya itu kan ada 3. There are 3 structure there ya kan. There is opening or introduction, ada introduksinya, perkenalannya itu. Apa sih
kalau kata orang Indonesia itu speak-nya dulu lah, perkenalan dulu sedikit kayak gitu. Itu. Kemudian masuk ke paragraf selanjutnya itu mau konten, isinya konten ya, konten isinya. Apa yang akan mau dibahas di situ. Jadi di introduction itu membahas terkait dengan apa yang akan dibahas, terus di dalam kontennya itu kita membahas apa yang akan dibahas. Ya, kontennya isinya apa itu? That's konten. Nah, kemudian setelah kita bahas kontennya satu persatu, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, and the last conclusion, kita konklusikan, kita simpulkan bahwasanya saya sudah mempelajari ini sehingga saya dapat menyimpulkan bahwasanya saya cukup pahamlah terkait dengan materi atau belum paham terkait dengan materi yang telah disampaikan. Begitu. Ya. Selalu kayak gitu sehingga reader, pembaca yang penikmat tulisan kita itu akan mudah memahami apa yang kita tulis. Kayak gitu ya. Okay, today we are going to learn about punctuations. Masih bagian daripada writing juga ini kan. And this is very essential, sangat penting, very important in the role of writing. Punctuation, tanda baca ya, tanda baca. And then the outline, there are 3 here. The first one punctuation, and second one in the part of punctuation which are the comma, and the next one is semicolon. Yeah, the second one is semicolon. What are the objective? This is the objective. The first objective is to demonstrate correct use of the comma and semicolon. Ya, kita akan mendemonstrasikan di mana menggunakan koma dan semicolon yang benar. And then next one, apply basic comma and semicolon rules in composition. And the third one is to understand the rule of coordinating, subordinating, and adverbial conjunction in punctuation. There's 3 objectives for our meeting today. Nah, so what is punctuation? Nah, ini kalau ada yang belum tahu what is punctuation, this punctuation means. Punctuation is a set of specific marks or symbols that we use to express the meaning of our sentence clearly and to make the flow, the text smooth. Okay, please Mr. Fajar artikan biar orang lain bisa memahami. Tanda baca adalah untuk set suatu lebih spesifik atau simbol yang digunakan. Persamaan dan kalimat clearly dan teks kalimat dan teks pendek. Alright, thank you Mr. Fajar. That's good enough. That's good enough. Jadi punctuation di sini adalah tanda baca mark or symbol, itu tanda baca atau simbol ya, di mana kita menggunakannya untuk mengekspresikan makna dari sebuah kalimat secara clear, secara benar ya. Tuh, jadi adalah punctuation is set of specific mark or symbol that we use to express the meaning of our sentence clearly and to make the flow of the text smooth. Jadi memudahkan juga orang yang membacanya itu menjadi mudah memahami. Itu punctuation.
Tanda baca. Sorry. Nah, ini fungsinya. Fungsinya ini. Fungsi daripada punctuation, the function of punctuations. The first one, it shows us where we need to pause. Itu menunjukkan kepada kita koma itu or tanda baca punctuation itu menunjukkan kepada kita di mana kita harus pause, di mana kita harus berhenti sedikit, berhenti sejenak. Ya, itu yang pertama. The second one, it spirits ideas from each other. Spirits ideas from each other. Jadi ada dua ide di sini. Jika dalam satu kalimat ada dua ide, maka koma tersebut itu memisahkan dua ide tersebut kayak gitu di dalam satu sentence. Okay? And also the next one, it let us know that a certain phrase is quoting someone else word. Nah, dan ini juga punctuation juga bisa menunjukkan bahwasanya tulisan yang kita tulis itu adalah kita ambil dari seseorang. Jadi kita quote dari seseorang. Itu fungsi juga daripada tanda baca. And also it has a dozen other important function. Dan masih banyak fungsi lainnya. It has a dozen. Dozen itu bukan dosen ya, tapi dusin ya. Ada banyak fungsi daripada punctuation. Tapi yang tadi kita sudah sebutkan itu ada 3 itu ya. It shows us where we need to pause. It spirit ideas from each other, and it lets us know that a certain phrase is quoting someone else's word. Okay? And the next one, punctuation is based on sentence structure or syntax. Syntax is another word for grammar and refers to orderly arrangement of words. Syntax creates natural break and at the end of clauses, and comma rules provide guidance on where to look for this expression or natural breaks. Jadi punctuation itu adalah based on sentence structure or syntax. Jadi itu bagian daripada sentence struktur daripada sebuah kalimat atau sintak. Sintak itu another word of for grammar, adalah kata lain daripada grammar. Doni Wahyudi present, oke. Ya itu ya. Jadi punctuation itu adalah bagian daripada structure atau sintak, structure of sentence atau sintak, dan sintak itu adalah kata lain daripada grammar. And refers to orderly arrangement of word. Jadi aturan daripada kumpulan dari sebuah kata-kata. And syntax creates natural breaks at the end of clause. Syntax itu membuat aturan di mana harus berhenti di akhir sebuah clause. And comma rules provide guidance. Comma rules itu menyediakan penunjuk di mana kita harus berhenti atau memisahkan sebuah kata atau kalimat antara kalimat satu dan kalimat yang lainnya. That's the function of comma. So here this is the important point. Reader do pause at comma, but that is not why the comma was placed there. Reader do pause at comma, but that is not why the comma was placed there. Comma placement is based on the rules or theory. The rule came first, and then the second one came comma came second, and the third one pause comes third. Jadi seorang pembaca itu melakukan pause itu karena ada koma, tapi nggak akan selalu begitu ya, nggak akan selalu begitu. Ketika seorang pembaca berhenti itu nggak akan selalu ada koma, nggak akan selalu ada koma. Mungkin ada yang lain juga. Nih kita lihat di sini, comma placement is based on rules or theory. Koma ditempatkan sesuai dengan rule-nya atau teorinya.
And the rule came first. Rule itu datang pertama ya. Pertama rule-nya itu. Aturannya pertama. And the second one, kemudian baru ada koma ya. Setelah ada rule baru ada koma. And the next one, the pause comes third. Baru pembaca pause yang dia baca. Tuh. Ada berapa rule-nya? Rule of comma itu ada berapa? Ada 12. Kalau yang di sini ada 12. This is the golden rule here. The first rule is the golden rule. When it dub, leave it out. Nah, ketika nggak tahu di mana harus berhenti, maka tinggalin. Nggak usah taruh koma di situ. Itu rule yang pertama. Jangan pernah taruh koma ketika kamu nggak tahu koma itu harus berada di mana. Itu rule yang pertama. Jadi ada dari 12 rule itu ada 2 rule di mana kita tidak boleh menggunakan koma. Kayak gitu. Yang pertama itu the golden rule-nya. Jadi ketika kita nggak tahu apa nama itu, misal kita mendengar orang berbicara dan kita menulis ya, tapi kita nggak tahu di mana kita taruh koma dari apa yang dibicarakan, maka kita tinggalin saja. Kita tulis saja terus, nanti baru kita baca ulang lagi sehingga kita tahu di mana we put the comma kayak gitu. Itu the golden rule, the first one. The rule is telling you that do not use comma if you have no reason. Ya. The rule ini menunjukkan kepada kita bahwasannya jangan menggunakan koma jika nggak tahu, nggak ada alasan atau nggak tahu alasannya di mana kita mau taruh koma. Ya, pausing is not a valid reason to use koma. Jadi pause itu nggak melulu orang harus menggunakan koma. Ya, ketika pembaca membaca sebuah kalimat itu, sebuah kata atau buku misalnya, ada beberapa paragraf misalnya, dan dia pause di situ. Itu nggak selalu dia pause itu karena ada koma di situ, enggak. Bisa jadi karena capek ya kan? Bisa jadi karena capek atau bisa jadi karena dia memahami sebuah kalimat sehingga dia harus pause dulu. Kayak gitu. If you don't know a reason based on the rule, you have choice. Jadi jika kamu nggak tahu di mana berhenti, di mana we put a comma, when you place a comma, maka kita ada beberapa cara. The first one, don't use the comma. Jangan menggunakan koma. The second one, do additional research. Kita cari lagi. Riset lagi. Kita cari lagi di mana sih tempat taruh koma itu. And the next one, rewrite the sentence so that you know you are correct. Nah, yang ketiga nih, kita bisa nulis ulang sentence yang sudah kita tulis itu dan kita akan tahu di mana kita harus tulis koma. Taruh koma di situ. Ya, that's the first one. When it dub, leave it out. Okay. And then the second one, the rule of comma is the cardinal rule. Cardinal rule. Sorry sir, I'm late. Topan Firdaus. Okay. Nih. This is very important rule. The cardinal rule is a very important rule. Here, do not separate the subject and verb with just one comma. Oke, kita suruh artikan Mr. Fadli Marcelo maybe. Mr. Fadli, what is mean by do not separate subject and verb with just one comma? Do not separate subject and verb with just one comma. All right, I'm waiting for you. Oke, sambil menunggu Mr. siapa tadi? Mr. Fadli. Semoga yang belum menyalain kameranya, please turn on your video. Turn on your camera.
Oh, sorry sir, karena sambil kerja sir. Oke, nggak Jadi apa-apa. Tulis saja, tulis saja. oh siap siap sir. Oke. Jangan memisahkan subjek dan kata kerja hanya menggunakan satu koma, ya. Jangan menggunakan. Thank you, Mr. Fadli. Ini sangat penting sangat penting sekali karena banyak kejadian. Subjeknya come first, and then after subject they put comma after that. Jangan pernah kayak gitu. Do not separate subject and verb with just one comma. Okay. A clause is formed when a subject and verb come together. Jadi sebuah klausa, sebuah kalimat bisa dikatakan sebuah kalimat atau sebuah klausa bila ada subjek dan verb came together, berbarengan ya. Kalau dipisahkan dengan koma, maka dia nggak akan jadi klausa or a sentence. The clause is important grammatical unit and should not be interrupted by only one comma. Karena dia bagian daripada grammar yang sangat penting, maka jangan diganggu oleh satu koma saja. Regardless of whether the clause independent or dependent, do not insert a comma between the subject and verb. Walaupun itu kalimat dependent or independent, don't ever use a comma or separate subject and verb using a comma. Jangan pernah. Walaupun dia itu kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke? Okay? Don't ever use a comma. Ini contohnya di sini. The incorrect. Bob's manager, spoke about the issue at length. Karena padahal kan kalau kalimat yang benar itu adalah nggak boleh memisahkan antara Bob sama subjek dan verb. Subjeknya itu kan manager, Bob's manager, and verb itu spoke-nya. Oke? Jadi nggak boleh kita taruh koma after subject. Oke? The correct one is Bob's manager spoke about the issue at length. Nah, without a comma. They come together. It's spirited by who clause. Bukan WHO ya. It's spirited who clause here. Incorrect. The man who gave us the information is no longer in Dachi. Jadi jangan kita pisahkan. Ya, who clause dengan subjeknya. Yang kita pisahkan. Ini dipisahkan dengan koma. Harusnya mah nggak ada koma. The man who gave us the information is no longer on that team. Gitu ya. And the third rule of comma, which is comma conjunction. Use comma to spirit independent clause joined by coordinating conjunction. Jadi kita gunakan koma untuk memisahkan independent clause dengan yang diikuti oleh coordinating conjunction. Ada yang ingat coordinating conjunction? Apa aja? Salah satunya lah. Ada yang ingat nggak? Coordinating conjunction. Anyone remember? Oke. Ada di dekat subjek. This is coordinating conjunction. And, but, for, or, nor, so, yet. Itu ada 7 ya, coordinating conjunction. For example, Bob went to the meeting, comma, but he arrived late. Nah, Bob went to the meeting, comma, but he arrived late. Yeah. Next, the next one. Mary summarized the report, comma, and she did a good job. What about this sentence?
Lester Jones encouraged me to manage the project, and I told him that I would. Is it correct? Is this sentence correct? Maybe Mr. Abdullah Huzaifi can answer. Is this sentence correct? Lester Jones encouraged me to manage the project, and I told him that I would. Kalau berdasarkan aturan yang di atas tadi, based on the rule that use comma to separate independent clause joined by coordinating conjunction, so this sentence is incorrect because what? Because there is no comma before coordinating conjunction. What is coordinating conjunction? The coordinating conjunction is before n. This is n coordinating conjunction. Where we put a comma is before coordinating conjunction or in the end of the projects. Di sini, di sini. We put a comma here. Harusnya mah after the project, the word project here. Kayak gitu. So this sentence is incorrect because there is no comma after the project. Okay. So that's the rule number 3, comma conjunctions. Yeah. Comma conjunction, use comma to separate independent clause joined by coordinating conjunctions. And the fourth one is comma introductory or CI. Nih. Place a comma after word, phrase, or dependent clause that introduce main clause. Kita tempatkan koma setelah sebuah kata atau frasa atau juga dependent clause di mana menjelaskan main clause-nya. Ya, atau yang memperkenalkan main clause-nya. Okay, let's see the example. Later on the example. Subordinating conjunction are word or phrase that introduce dependent clause. Karena di sini harus menjelaskan dependent clause. For example, if, when, as, although, because, as soon as, before, while, after, since, if, even to, unless, and whereas. Subordinating conjunctions show relationship between ideas related to time, such as when, after, and when. And also have compare and contrast ideas such as although, because, and even to. This is the example. Nah, kayak gini ya. Bob chaired the committee. Bob chaired the committee. Ini independent clause. What about dependent clause? Nah, kita menggunakan koma setelah dependent clause. Ya, although Bob chaired the committee, bla bla bla, kayak gitu ya. Nih, lihat di sini. Ada juga adverbial conjunction here. Adverbial are word or phrase that introduce or instruct independent clause. For example, however, therefore, for example, thus. Ini adverbial conjunction itu sebuah kata atau frasa di mana dia menunjukkan atau menjelaskan atau juga mengganggu independent clause. Contoh. Bob chaired the committee. Titik ya. In this one, Bob chaired the committee is independent clause. And tiba-tiba join however here, adverbial conjunction. However, he didn't bring the agenda to the meeting. Ya. However, di sini setelah however, should we put a comma here? We should put a comma after however. The word however contradict with the sentence before. Jadi word however di sini atau adverbial conjunction di sini itu kontradiksi dengan kalimat sebelumnya dengan Bob chaired the committee. Coba lihat kalimat setelahnya, he didn't bring the agenda to the meeting. Apa? Setelah kalimat however ini. He didn't bring the agenda to the meeting.
Bob chaired the committee, dia memimpin apa namanya itu komisi, akan tapi dia tidak membawa agenda to the meeting. Jadi kontradik. If you place a adverbial conjunction at the beginning of an independent clause, the clause will still be complete and ended with comma. Jadi ketika kita menempatkan adverbial conjunction di apa namanya itu di awal kalimat independent clause, maka itu masih tetap akan menjadi komplit. Contoh, ini yang independent clause-nya ya, kalimat komplitnya juga. Nih, kita put fortunately here, adverbial conjunction in front of the sentence. Fortunately, George was offered the job of his choice. Okay. Therefore, we were late. Therefore, we were late. Jadi kayak gitu. And rule number 5, non-essential element. Jadi koma yang elemen yang tidak terlalu penting. Ya. Word caution. Word caution here mean warning ya, perhatian, hati-hati. This rule primarily pertains to who and which clauses that are not essential for clarity. Do not set off proportional phrase. Jadi aturan ini menunjukkan siapa dan di mana klausa are not essential for clarity. Jadi nggak terlalu penting untuk dikelirkan karena dia sudah jelas kayak gitu. Nggak perlu dijelasin lagi, dia sudah jelas. Tapi terkadang ada yang membuat suatu kalimat itu buat satu klausa jelas, tapi dia clearkan lagi, dia tambahkan kalimat lain lagi. Do not set off professional phrases. Kayak gini. Ya, Alex Gert. Kalau kalimatnya Alex Gert langsung ke complete the audit here, directly go to complete the audit, sudah clear sebenarnya. Tapi karena dia tambah hook clause here, hook clause, who does my tax every year, dia tambah hook clause here, maka after Alex Gert, comma, and then after hook clause, comma. Itu ya. Paham sampai sini? Do you got it, everyone? Hello. Where are you? Halo Pak. You got it? Repeat one more Pak, please. Oke, repeat one more ya. Jadi di sini apa namanya? Jadi kadang tuh ada apa namanya itu kalimat. Terkadang ada kalimat yang sudah jelas ya, sudah jelas kalimatnya. Tapi kita tambahkan dengan kalimat lain lagi di tengah-tengah kalimat tersebut. Ada nggak seperti itu? Nih, contohnya ini kalimat ini nih. Alex Gert. Sebenarnya ada who clause di sini kan, who does my tax every year nih. This is who clause. Kita hapus who clause ini. And we don't need to use a comma. Kita hapus who clause-nya. Maka dia akan menjadi Alex Gert completed the audit. Sudah mengandung subjek, verb, dan juga objek. Ya kan? Sudah mengandung itu. Tapi karena ada orang nambahin di sini who does my tax every year, ada tambahan kalimat di sini, ada who clause di sini, maka kita masukkan koma. In the first subjeknya, and untuk memisahkan sebenarnya, Sebenarnya di sini non-essential element. Non-essential element, enggak penting gitu. Elemen yang tidak terlalu penting sebenarnya. Kayak gitu. Jadi karena kita tambahkan who clause, who does my tax every year, jadi kita harus menggunakan koma. Setelah Alex Gert and after who clause. And directly go to complete the audit. Paham? You got it? Kalau belum paham nggak apa-apa, nanti kita buat. Paham tak? Understanding, Mr. Doni, Masya Allah. Thank you.
What about Mr. Prasetya? Do you still need explanation? Okay, we go to the next one. Without the who clause here, the sentence will still make sense. Itu seperti yang saya bilang tadi. Tanpa who clause di atas tadi, who does my tax every year ini, the sentence still makes sense. Masih bisa dipahami. Masih complete sentence. Oke, let's see. Nih, kita hapus who does my tax every year ini. Kita hapus who does my tax every year nih. Kita hapus. Jadinya kayak gini. Alex Gertz complete the audit. Alex Gertz complete the audit. Jadi we didn't need to use a comma. Karena nggak ada who clause. Karena kita sudah hapus who clause-nya. Some sentence are need who clause ya. Kalau beberapa kalimat ada yang membutuhkan who clause karena dia kurang jelas ya. Kurang jelas misalnya nih contohnya nih. The customer service representative who is in our New York office has your information. Misalnya kalau kita hapus who clause-nya di sini maka tidak akan jelas customer service-nya itu yang di mana, nggak akan jelas. Maka in the sentence we need who clause here. Karena di kalimat ini kurang jelas jika tidak ditambahkan who clause, informasinya akan tidak bisa dipahami karena terlalu banyak customer service-nya dia, maka kita tambahkan who clause di sini. The customer service representative, jadi customer service-nya who is in our New York office, ini adalah who clause, who is in our New York office. Jadi di customer service representative kita yang ada di New York itu has your information, dia sudah mendapatkan informasi kamu. Jika tidak ditambahkan New York office-nya who is in our New York office, maka dia akan bingung kenapa, karena dia punya kantor banyak kan, nggak cuma di New York tapi ada di mana-mana kayak gitu, sehingga harus membutuhkan who clause here. Jadi harus membutuhkan who clause. Tapi kalimat yang di atas tadi, kalimat yang seperti yang di sini tadi, Alex Gertz who does my tax every year complete the audit, itu nggak perlu who clause sebenarnya. Tapi karena sudah ditulis who does my tax every year-nya, maka should we use a comma here. Oke? Paham sampai sini? Kita masuk ke rule number 6. Comma independent comment ya, comma independent comment. Use comma to set off word or phrase that interrupt an independent clause. Jadi kita menggunakan koma untuk mengatur sebuah kata atau frasa yang mana mengganggu independent clause. Kita lihat di sini. Just asks. Tiba-tiba ada however di sini, ada adverbial conjunction di sini. Ya. Maka kita harus menggunakan koma. You ask, after you ask, koma, however, koma. Kayak gitu. Dia ini cukup mengganggu independent clause sebenarnya. Ini cukup mengganggu. Sebenarnya kan you ask without however here, tanpa however saja dia sudah kalimat yang bagus sebenarnya. Tapi karena ada however, maka kita put a comma. Sebenarnya langsung you ask if Carol could call her about the situation. Gitu juga dengan ini, Margaret therefore will be able to assist Wiley and the committee. Kalau kita pindahkan di depan, therefore-nya bisa nggak? Bisa. Therefore, comma, tapi Margaret will be able to assist Wiley with the committee. Our department would, comma, of course, comma, prefer to have Saturday off. Karena of course, therefore, however ini is interrupt independent clause. Okay. Adverbial conjunction can sound out place in the middle of a sentence. Jadi adverbial conjunction itu bisa ditempatkan di tengah kalimat.
Itu adverbial conjunction, and the next one is independent clause. Nih, rumusnya AC plus IC. AC plus AC plus IC. Oke? You got it, guys? Alright, sir. Mr. Fajar, you got it? Mr. Fajar? Alright, sir. Alright. And the next one, the rule number 7, comma direct address or DA. Use comma to set off the name or title of person address directly. Jadi kita menggunakan koma untuk untuk menunjukkan nama atau titel kepada seorang yang ditunjukkan secara langsung, yang dialamatkan secara langsung gitu. Oke. Contohnya ini nih. Ketika kita minta tolong pada seorang kayak gitu. Alice, could you please inform the consultant that we need additional time? Jadi setelah Alice, after Alice, karena ini directly address the person, Alice, could you please inform the consultant that we need additional time? Saya contoh lagi, Mr. Prasetya, could you please inform your friend to collect their assignment to my email, misalnya gitu. Maka after Mr. Prasetya, we put a comma. We have to put a comma after Mr. Prasetya. Kayak gitu ya. Karena ini bilangnya secara langsung. Thank you nih. The next one, thank you Melanie. Thank you, Melanie, for allowing Mr. Gray to attend the conference in my place. Jadi thank you here directly go to Melanie. Karena Melanie address directly to the person, Melanie is a person. Thank you direct to langsung bilang ke Melanie-nya for allowing Mr. Gray to attend the conference. Maka jika kita taruh Melanie here, so we should put a comma after thank you and then after the name of person that we have addressed directly, Melanie, comma, for allowing Mr. Gray to attend the conference. Simon is expected that you, Ned, that you-nya siapa? You-nya itu adalah Ned. Ned-nya disebutkan di sini. Ned di sini disebutkan. Maka we should put comma before Ned and also after Ned. Will complete the proposal. Kayak gitu. Sir, comma, please allow 10 days for response to your question. This is directly, person address directly. The direct address can occur anywhere in the sentence. Bisa in the beginning, middle, or end. Direct address is not the subject of the sentence. Jadi, direct address itu bukan sebuah subjek dari sebuah kalimat ya. Comma are not used to set off the name of person being spoken about or refer to indirectly. Ini apa? Maksudnya di sini adalah koma tidak menunjukkan di mana kita harus tidak menunjukkan nama seseorang ya. Di mana kita harus menaruhkan koma setelah nama seseorang. Enggak. Kita tidak mulu menggunakan koma setelah nama seseorang. Jangan salah paham. Karena di atas tadi Alice terus koma, maka kita tidak mulu seperti itu. Karena di atas tadi di sini in this example, for example, this is directly addressed to the person. Tapi kalau ini tidak directly addressed to the person, tapi ini hanya mengabarkan saja bahwasanya Alice itu telah menginformasikan kepada Sultan that we need additional time, bahwasanya kita butuh waktu misalnya di sini. Alice inform the consultant that we need the additional time. Jadi kita nggak memasukkan koma after Alice. Karena kita nggak boleh memisahkan apa? Memisahkan subjek dan verb. Alice inform. Kayak gitu ya. Don't ever use comma, only one comma between subject and verb. Jangan pernah menggunakan koma antara subjek dan verb ya. Kayak gitu ya. Itu rule number 2. Jadi kita nggak boleh menggunakan koma, hanya menggunakan satu koma di antara
subject dan verb. The next one, rule number 8, comma appositive. Ya, comma appositive. Use comma to set off word or phrase that describe or identify a preceding noun or pronoun. Jadi kita di sini menggunakan koma untuk mengatur kata atau frasa yang mana mendeskripsikan atau mengidentifikasi noun dan juga pronoun. When a brief explanation follows a noun or pronoun, ketika ada penjelasan yang singkat mana yang mengikuti noun atau pronoun, it is considered restatement. Ini menunjukkan penjelasan ulang. This restatement is usually non-essential appositive. Jadi nggak terlalu penting lah di sini. Restatementnya di sini nggak terlalu penting. Jadi bisa dihapus sebenarnya. Jadi menjelaskan kalimat sebelumnya. Contoh, Charles, my brother. My brother-nya itu Charles. Sebenarnya nggak perlu dia taruh my brother saja sudah cukup. Atau my brother saja nggak perlu Charles sudah bisa. Karena di sini ada Charles dan juga my brother, maka we put comma before and after non-essential appositive word or frasa here. My brother. Charles, my brother, attend university. Ini appositive. My brother itu appositive. Mr. Abrams. Siapa Mr. Abrams? Itu Vice President of Finance. Speak highly of you. Tanpa Vice President juga, karena dia non-essential appositive, maka dia sudah kalimat yang complete sentence. Kalimat yang sempurna. Mr. Abrams speak highly of you. Nah, please indicate to Andrew, my associate. Andrew itu my associate. Kita sebutkan bahwa posisinya Andrew di sini, maka posisi ini non-essential appositive ini kita sebenarnya tidak perlu, tapi karena sudah ada, maka kita masukkan koma before and after non-essential appositive. Your time frame. Please indicate to Andrew your time frame. Without associate, this is a complete sentence. And the next one, comma address or date. Use comma to set off address and date. Kita menggunakan koma untuk menunjuk untuk mengatur alamat ataupun tanggal. When a complete date occur within a sentence, ketika complete tanggal yang sempurna muncul di tengah-tengah kalimat within a sentence, use comma to set off the month, day, and year. Jadi kita menggunakan koma untuk Untuk mengatur bulan, hari, dan juga tahunnya. Let's see the example here. Della instead that February 11, February 11, 2009, will be the only date to choose. Itu ya aturannya ya. Jadi kita harus memisahkannya dengan koma. When a date include only month and year, do not separate the month and year with comma. Ketika di sebuah tanggal itu muncul hanya bulan dan tahunnya saja, maka jangan kita pisahkan bulan dan tahun tersebut dengan menggunakan koma. Kalau hanya bulan dan tahun saja loh, jangan kita menggunakan koma. Kalau muncul di month, day, year-nya kita harus menggunakan koma. Tapi jika hanya muncul dalam sebuah kalimat only month and year, do not ever spread the month and year with comma. Let's see the example here. The target date for our merger is July 2008. Jadi kita nggak boleh setelah Juli ini kita pisahkan dengan koma. Ya, nggak boleh. When an address occur in a sentence, ketika suatu alamat muncul dalam sebuah kalimat, use comma to set off the city, state, and country. Jadi ketika sebuah alamat muncul, nama alamat muncul dalam sebuah kalimat, maka kita harus menggunakan koma untuk mengatur city, state, and country. Let's see the example here. Jeffrey announced that
our branch in Houston, ya, our branch in Houston, Texas, would host the on-site training. Jadi antara city state-nya itu kita menggunakan koma. Next one, do not under any circumstance put a comma between the month and the day. Jangan pernah menggunakan koma di antara tahun dan juga hari, di antara bulan dan juga hari. For example here, the following would never occur. Ini contoh yang nggak akan pernah muncul di sini ya, nggak akan pernah muncul. August, 15, 2006, ini nggak pernah ada, nggak ada aturan dalam bahasa Inggris, which is British or American. Ini nggak ada August, 15, and 2006, Yang benar adalah it's then corrected as follows. August 15, 2006. Gitu ya. Itu yang benar. And rule number 10, series or share. When 3 or more items occur in a series, put a comma after each item. Ya. Ketika ada 3 atau lebih items muncul di dalam sebuah rangkaian kata atau kalimat, put a comma after each item. Jadi masukkan koma setelah setiap kalimat tersebut, setelah setiap item tersebut. Let's see the example. Nih, this is the example. Marcia completed section A, B, and C of the report. Kayak gitu. Ada 3 item di situ A, B, C. So we should put comma after that item. A, B, and C. Please prepare potatoes, 1 item, peas, 2 item, and carrot, ada 3 kan? Ada 3 item. So we put a comma after that. Mr. Gray introduced that his set be divided among Bob, Ross, Chuck, and Sophie. Karena ada beberapa item, jadi kita pisahkan dengan koma, biar orang mudah memahami. Tapi kalau nggak ada koma itu maka akan langsung orang baca Bob, Ross, Chuck, and Sophie. Nggak, karena nggak ada koma di situ. Tapi kalau ada koma, dia akan mempause pelan-pelan. Dia akan baca pelan-pelan Bob, Ross, Chuck, and Sophie. Ya. Kalau nggak ada koma, dipikir dia ini Bob, Ross, Chuck itu jadi satu nama. Tapi karena ada koma, Bob, Ross, Chuck, and Sophie. Ya, kayak gitu. Jadi rule number 10 is when 3 or more items occur in a series, put a comma after each item. And then the next rule is comma word omitted. WO. Use a comma after the omission of word or word that play structural role in a sentence. Let's see the example. The new and innovative idea drew a positive response. Ya. Jadi n-nya tuh kita hilangkan, kita ganti dengan koma. Ya. N di sini kita hilangkan, kita ganti dengan koma. The new, innovative idea drew a positive response. Itu n omitted. When 2 adjective modify the same noun. Ketika ada 2 adjektif modify menjadi modifier daripada noun, menjelaskan noun yang sama, this should be separated by n. If the word n is omitted, separate the adjective with a comma. Nah, ini 2 adjektif di sini, the new, adjektif, inovatif, adjektif. Jadi n itu bisa diganti dengan n-nya ini, conjunction-nya ini bisa kita ganti dengan comma here. Nah, ya. Paham ya? Nah, the word that sometimes function as conjunction. When the omission that breaks the flow sentence, use comma to fill the gap. Sama seperti yang saya bilang tadi itu. Sama nih, masih sama dengan yang tadi.
Jadi komanya bisa kita date-nya atau apa namanya itu, word date-nya itu bisa kita ganti sama dengan n tadi, kita ganti dengan koma. Jilon instead comma, the participant receive all material prior to the meeting. Jadi that omitted or n omitted itu sama saja bisa dihapus, kita ganti dengan koma. The next one, rule number, the last rule, comma constructing expression or after to. Nih, this is use a comma to spirited a contrasting expression, often beginning with but, not, rather than, or after to, that is added to the end of sentence. This rule takes many different forms, and this is thus more complicated than the other basic rules. As you become a more experienced writer, you may find yourself referring this rule. Nih, contohnya nih kayak gini. My manager asked me to go to the seminar. Nih, my manager asked me to go to the seminar. Not the luncheon. Not the luncheon. Kita pisahkan karena ada not di sini kontradiksi dengan yang ini kan. Nah, the first sentence contradict with the second sentence. It's not sentence but expression lagi. Not the luncheon, comma, not the luncheon. Next one. I encourage you to bring Tom to the event, but only if you wish. Not but here. Not but to, often beginning with expression not but, rather than to. I encourage you to bring Tom and event to the event. Saya minta kamu untuk membawa Tom ke suatu acara. Akan tetapi jika kamu mau. Jadi jika ada not but, maka kita pisahkan dengan koma. The CEO announced the merger, creating chaos and the audience. Gitu. Kita pisahkan nih antara CEO announced the merger and creating chaos and the audience. Jadi ini menyebabkan, jadi ketika nanti CEO-nya mengumumkan ada merger, maka akibatnya creating chaos and the audience, membuat chaos pada sebuah acara, audiensnya jadi chaos kayak gitu. Oke, paham ya? 12 rule of comma, 12 rule. Sebenarnya masih ada rule yang lain juga, tapi yang paling esensial itu rule ini. Ada 2 rule yang tidak boleh pakai koma, ada sisanya rule yang harus memakai koma. Got it, guys? Alright. Kita lanjut ke semicolon. Okay, after we learn about the rules of comma, when we should put a comma and when we should not put a comma in the sentence, and the next one, we would like to learn about semicolon. Apa itu semicolon? Add variety and keep your writing from getting copy when sentences are short. Semicolon also connected to readers then that idea are related or close the meaning. Jadi semicolon itu fungsinya itu untuk menunjukkan bahwasanya kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya itu masih berhubungan. Ya. Apa semicolon itu? Anyone knows? Titik 2 apa titik koma? Titik koma ya. Oke. Ada 3. It has 3 rules here. Dia ada 3 rulesnya, aturannya itu ada 3. The first one, semicolon rule 1, semicolon no conjunction. Jadi semicolon yang tidak ada konjungsinya. Tidak ada kata penghubung. Use a semicolon to separate 2 independent clauses that are joined with a conjunction. Jadi kita menggunakan semicolon ketika
ada dua kalimat independen yang mana tidak ada kata penghubung. Ya, kita gunakan dua kalimat kita gunakan semikolon ketika ada dua independent clause join without a conjunction. Let's see the example. Nih. Tuh ya, contohnya ya. Suni attend the marketing seminar. Sebenarnya kalau kita masukkan after if we put conjunction between this independent clause juga bisa saja sebenarnya. Tapi karena dia join without a conjunction, maka kita ganti dengan semicolon here. Nah. Dan ini masih berhubungan ya. Tadi karena dibilang di sini semicolon also communicate the idea, bahwasanya idea tersebut itu masih related, masih berhubungan. Nah, Suni attended the marketing seminar. Suni hadir dalam seminar marketing. William refused to go. William refused to go to the marketing seminar. Artinya apa? Artinya kalimat setelahnya dan kalimat sebelumnya itu masih berhubungan. Itu ya. Sorry. Tuh. That's the rule number 1. The rule number 2, semicolon transition. Jadi fungsinya semicolon itu sebagai transisi. Place a semicolon before and comma before and a comma after an adverbial conjunction when it acts as a transition between independent clause. Let's see. Bradshaw agreed that we were right. However, comma, he refused to send the contract. Ini masih berhubungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya ini masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Even there is no end here. Karena harusnya mah ada end di sini. And however, he refused to send. Karena nggak ada end di sini, maka kita ganti dengan semicolon. We asked for more time. Semicolon. Fortunately, comma, they were able to grant our request. Jadi mentransisi ya. Dia ada transisinya di sini di dalam sebuah kalimat ini. And next one, our representative followed their instruction. Therefore, he alleviated their concerns. Tuh. Your participation is critical. For example, you convince them to adopt our proposal. Ini masih berhubungan. You convince them with your participant is critical. Rule number 3, or the last rule here. When a clause needs a major or minor expression, use semicolons for major breaks and comma for minor breaks. Major and minor breaks don't occur very often when the writer keeps sentences simple, clear, and concise. Often this rule applies when superlatives and state or names and title are listed, as in the following example. Baxter Food open new franchise in San Francisco. Nah, ini San Francisco. Karena kita ingat nggak yang tadi untuk koma itu kan untuk memisahkan alamat, atau kota, kita harus masukkan koma ya. Nah, tapi di sini kalau ini untuk untuk menunjukkan bahwasanya kalimat setelah kata setelah semikolon ini adalah masih berhubungan dengan
California. Seperti ini. Tucson, California, semicolon, Tucson. Tucsonnya ini masih bagian daripada California. Arizona masih bagian Chicago. Illinois and Houston masih bagian daripada Houston, Texas. Kayak gitu. The next one, several employees will be honored at our annual meeting, and they are Dennis Spisek, Vice President of Communication, Vice President of Communication dalam apa namanya itu, kemudian diganti dengan semikolon, ditambah semikolon, Ben Justin, jadi dia menjadi apa namanya itu dipisahkan ini, harus ini masih gini, ya segini doang. Nah, kemudian ini kalimat ini juga dipisahkan ya untuk menjelaskan semicolon because of comma. Karena ada koma, semicolon because of comma. Di sini ada beberapa koma kan. Ben Justin, koma, director sales of sales. Kita masukkan semicolon. Jadi semicolon because of comma harus hadir. Jadi kalau ada koma, beberapa koma, maka setelahnya akan muncul semicolon. And Kathleen, marketing specialist. Itu ya. Oke, is azan now. Koma, Jogja sudah azan? Sudah Pak, jam 18.55 Oh, oke. Samsul juga baru aja nih Bang. Iya, Ya, sama. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Saya juga berbuka puasa lah. Ya itu kayaknya dari tadi minumannya di situ ya Pak. Fajar masuk uzon aja. Setiap adzan Pak Angga mah buka. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita tunggu azan sebentar. Nah, this is the last rule of semicolon ya. Jadi semicolon muncul dikarenakan koma itu. Yang kedua, semicolon sebagai transisi dan juga semicolon karena tidak ada conjunction. Tuh. Kalau ada conjunction maka nggak perlu ada semicolon lagi. That's three rule of semicolon. Semicolon. Masih ada. We wait azan ended. And after this, kita akan absen sedikit. Sebentar, and we end the meeting today. Mari Pak, siap-siap. Siap-siap apa? Katanya Pak Angga mau jadi imamnya sekarang Pak. Engko nek wis ketemu ning IPTS ya. Kok aku sing imam. Tenang ta ya. Maghrib Pak. Allahu Akbar kabur. Oh, sudah ngerti ya. Iki imam internasional lagi. Amin.
di Soma atau lanjut? Lanjut sebentar doang, absen doang, habis itu we end the meeting. Ya. Alright, Oke. sir. Oke, Thank you. sir. I'm hungry. I'm fin it. Present, sir. Yo, yang dibuka menunya. Buka-buka, co. Kelalen, terus maput. Ya, menunya apa ini, Pak? Buaya. Sate Buaya. bia, Pak. Buaya. Menunya buaya. Apa tuh, Pak? Buaya. Buahnya. Buaya. Oke. Sekarang kita absen ya. Kita absen sekarang. Untuk informatika dulu. Azan sudah selesai di sini. Ini dari tadi, Pak. Yo. Pertemuan. Wendy Nur Hermansyah. From Informatika. Is there Wendy Nur Hermansyah? No, sir. No, sir. Tegar Muhammad Rifki, ada ya? Present. Alright. Aldi Setiawan, Present, sir. Rizky Gilang Wijaya. Rizky Gilang Wijaya, are you there? Rizky Gilang Wijaya. No, sir. Nothing. Nurul Fauzia? Present. Nurul Fauzia. Oh iya, wah, Masya Allah, Nurul Fauzia. And the next one, kenapa senyum-senyum Mr. Reza nih? Maybe falling in love, sir. Aduh, Masya Allah. From TI, Teknologi Informasi ya. Ahmad Nur Yasin. Present? Nothing ya? Abdullah Hadir. Ahmad Nur Yasin hadir? Nggak ada, Ahmad Nur Yasin nggak hadir. Oh, terus Rafka Fadila Alfarizi? Present. Present. Where is Mr. Raka? I never see you. Mr. Raka. Iya, Pak. Kemarin kerja saya. Oh. So you didn't join the last two meeting. Ikut nggak pertemuan terakhir kemarin, 2 pertemuan terakhir? Oh, tidak, Pak. Oh, tidak. Ini kan mau ngejar dari sekarang. Nanti bisa dilihat materinya di e-learningnya, bisa juga dilihat Ya, di e-learning. siap. Yes, Pak. Yes. Biar nggak ketinggalan. Iya, Pak. Siap. Thank you. Iya, Pak. Fadila. Abdullah Zaifi? Hadir, Pak. Hadir. Rifki Algi Fauzan? Rifki Algi Fauzan, are you there? Nothing. Ahmad Misbahuddin? Present, Pak. Alright, baru masuk. Reza Nur Arifin? Present, sir. Present, sir. Leonis Firdaus? Mr. Firdaus or Leoni, are you there? Nothing? Ahmad Fauzi? Ahmad Fauzi? Nothing. Topan Firdaus? Present, sir.
Nggak ada lagi mic-nya. Fikri Saifullah. Nothing? We'll go to Mr. Fadli Marcelo Manalu. Present, sir. Present ya? Saya kalau nggak salah lihat tadi. Oh iya, alright. Mr. Fadli Marcelo Manalu. Leonis Firdaus hadir, Pak. Siapa? Leonis Firdaus hadir, Pak. Donis Firdaus. Kan saya belum baru Topan Firdaus tadi. Sorry, sir. Oh, Leoni Firdaus ya? Ketika lewat, Pak. Oh, kemana aja? Where have you been, man? Buka puasa lagi. Tadi nggak kedengeran, Pak. Oh, tuh jam lamun Thomas. Atai Sanugraha, present. Doni Wahyudi, present. Alright. Singgi Prasetyo, are you there? Present, Jab. Where are you? Singgi Prasetyo sendiri. Can you turn on your camera? Mau lihat mukanya sebentar. Ndi wangi. Doni Firdaus. Alright. Kayak gitu dong dari tadi ke. Ganteng kok. Nggak usah malu-malu. Ya di sini ganteng semua, yang cantik cuma Sarsa sama Mbak Nurul, Pak. Iya, luar biasa. Gak ada saingannya dua orang itu. Kita lanjutkan. Singgi Prasetyo, present. Fajar Kurniadi, Alpaya. Present, sir. Iya Pak Alfa. Spa Ridwan Prasetya. Di grup tadi izin, Pak. Dia masih di sekolahan. Oh iya. Saya baru ingat. Rifki Setiawan. Present, sir. Alright. Hadir. Eka Prasetya Raumadoni. Present, sir. Samsul Kurniawan. Ada enggak? Sir, yes. Oke. Master Samsul Kurniawan mana sih? Oh iya, ini saya Samsul. Masih tempat kerja ya, Mas? Lagi naik kereta itu, Pak. Oh, Masih nyasar, Pak, di halte busway. oh, luar biasa. Lagi nge-vlog. Lagi nge-vlog. Kita lanjut ke sistem informasi. Ya, from SI ya, I'm waiting for your essay. Ya. Siapa saja nih sistem informasi? Fahrul Rahim. Fahrul Rahim. Nothing. Fahrul Rahim. Nothing. Muhammad Ridwan Wahyu Aliasin. Present, sir. Mr. Ridwan ya, jangan lupa ya isinya ya. Mr. Ridwan. Don't forget your essay, to write your essay. Iya, Pak. Ahmad Udin Nuha. Nothing? Present. Present. Mr. Ulin Nuha, don't forget your essay, please. Ya. Ya. Oke. 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 Agus Muhammad Soleh. Agus Muhammad Soleh. Nothing. Adinda Lutfia. Nothing. Nothing. Bodoh kemana sih? Main, Pak. Main ya. Kerja ya. Muhammad Soleh. Nothing. Hadir, Pak. Fajar gimana? Di Muhammad Soleh gini. Oh iya ya masih.
Oke, thank you Mr. Muhammad Soleh. Lisa Rahmawati. Sudah Nothing. Resign ya? Oh ya, Lisa Nadia resign ya. Andrian Satria? Nothing. Nothing. Rahmat Ahmad Nuari. Ram Ahmad Nuari. Nothing. Resign ya? Ada 3 nih soalnya. Ram Ahmad Nuari, Muhammad Ismail, Fahmi Adi Gunawan. Salsa Dwi Agustiana. Hadir, Pak. Yang mana Mbak Salsa? Alright. Hello Mbak Salsa. Baru lihat saya. Pak Jan gak usah senyum-senyum. Pak, enggak lah Pak. And Hana Suhana, Mr. Hana Suhana. Sudah resign, Pak. Udah resign ya? Iya. Loh, baru masuk. Iya ya, baru ketemu kemarin ya. Udah resign lagi. Ya, semoga menemukan jalan yang tepat. Mentalnya nggak kuat Pak, ketemu Pak Angga. Walah, mau aku doang dosen ini. Luar biasa, Pak. Oke, sekarang mungkin cukup aja pertemuan hari ini. Tapi jangan lupa untuk prodi sistem informasi to collect your essay. Mbak Salsa ya. Jangan lupa Mr. siapa tadi lagi? Saya Pak. Oh iya, Mr. Soleh. Ojo lali Pak Mr. Soleh lagi. Siapa siapa? You only from SI loh, belum. Yang lain sudah. Tapi nggak tahu ya dari apa namanya itu dari informatika masih ada yang belum juga kali. TI tertib Pak. Oh tertib ya. Tapi salah tulis ya. That's good. Thank you Malah very ketuanya. much. Thank you everyone for wonderful meeting today. See you next meeting. Oke, Assalamualaikum share. warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Sir. Oke, Mister. You're welcome. Thank you, sir. Yeah, you're welcome.